theme last year was taken from John chapter 15, verse 16. Mapunana, it was not you who chose me, but I choose you. Kada iti nakapsat na babading nga dito'y Father Ricky, Father Clyde, Father Ronald, nga anak tayo lang nito'y, and Father Richard. Na kayo nga bibisita, dear beloved students, teachers, the faculty, kada iti na dumadumang gimong coordinators, and gimong members nga dito'y. And to all of you, cold but good morning. Naimbag na bigat na kayo ang aming nakapsat. Bigas na naimbag na bigat yun. 1 year is very fast. Kasahan ko nga napuputan kahit may isang natawan gayaman, hindi naglabas. Last year I was ordained at Kabayan by our then beloved Bishop Victor B. Vindico. Kahit na nga itikal man lang ang gaya nga masama, ngayon may sa taon gaya man, hindi napalabas. And it's very good to go back to that moment, to that occasion, and come together and celebrate after a year. So magyaman lang, i-present siya itong mga may sa tayo, iti nga daw, mga palaki, may sayo kanya, iti pa nagyaman ko, iti ako, iti pa nangited na, ito yung bukasyon, iti sabot, iti kinapani. Kaya kung nga ituloy na ito, iti babayan, iti may isang istorya, nga ada iti may isang estudyante, ng common taga St. Paul na ito, nga punada, nga grupo nga bakas, katunggal makita na ito yung estudyante, uy, bakas. Asaranda, ito yung estudyante. Kitagpanunod na ito yung maestra, kasanong mata iti ramida, pamayak, tapno ito yung wingket saan maibabain, saan lang asaran na bakas. Kat one time, ada iti napasama nga educational tour napandanag pasya iti may isang zoo. Yeah. Tapno kitaan dalag iti nadumadumang elepante, animals, different animals in the zoo. So ito iti narami dito na teacher. Tapno na saan lang na ito yung ubi, iti may babayin na mawawagan na bakas. Amin dati, classic kung kuna dyan teacher. Very good mga bakas kung kuna na. Tapos saan may babain na ito yung ubing. Kaya insuro na dyan kuna, dyan dakil na animal. Ano na ito? Elepante kuna na. Very good mga bakas kung kuna na. Kaya saan piman masasaktanan, dyan awawagan ng bakas. Si marunong na panday dyan nagiti bilik, nagiti tumatayag, nagiti birds. Imbaga dati nagnaganda. Napandaman na dyan ti Carabao. Ano na ito Carabao, ma'am. Very good mga bakas. Hindi na panday di may isang dakil na animal. Ano kalinagan na ito dakil iti bagang na, long neck. Dinatayag, sino kayo naganda niya Very good mga bakas. So yung giraffe din, wala din picture. Very good kayo. Ang kapsat ng Kristo, dahil may na-istorya at may palakip. Dahil kinasya sino tayo. It's about our identity. Masaan tayo mabakas niya? Palagi po nakakabay mo saan ka mabakas. Uray among natirapi niya. Mamasakot kada tayo, akas may isang anak ni Diyos, anyaman iti, ayan tayo, trabaho tayo, estudyante tayo man, parientes, pati tayo. We need to be clear of our identity. Masakot na klaro kada tayo, iti kinesya sino tayo.
Tapno iti kasta, sumurot man lang iti panunot, arami kenbiyak tayo. Amen? We need to be clear of our identity. Maadyan na nga identity tayo. Umuna, that we are loved and chosen by God. Pinili, ay ayaten, ken ay aywanan na tayo, iti Diyos. Dahil tayo kinapudlo, iti kinasasino tayo, akas anak ti Diyos. We are chosen, we are loved, and we are cared by our God. This is the truth of who we are, of our identity. Kikakapsat in my case, akas na ordinan nga padi, dahil ito'y may itinarik na, nga iti Diyos, babayaran ti ayat na, pinili na, ket inbaon na siya. Kakapsat yung Kristo, ket kung masublian na ito'y nga tema, iti ordinasyon ko, that as I go back after a year, dahil ito'y iti mangi daldalan met kanyak. Dahil ito'y may iti kunak nga motto, nga guiding philosophy, iti biyag ko. Ket malabi, para magkada kayo, in your own stories, dahil tamet iti makita tayo kuma, iti biyag kayo. Nga ni ako Diyos, ket agtultuloy nga agayat, nga agtultuloy nga gaywan, nga agtultuloy nga ayaban, ken bilyen na datayo. That is our vocation. That is our identity. Iti mo na may basa from the story of David. Amo tayo, nga ni David, ket pinili iti Apo Diyos, nga agbalito nga ari iti Israel, isuna iti sumublat ken ni Saul. That David, though he was not chosen by the standards of men, nang the standards ni Apo Diyos, isuna iti napili kadagiti kakapsat na, nga anak ni Jesse. Ako na ni Samuel, iso daytoy iti pinili ti Apo, iti makita na daytoy nga nataer nga ubing nga lalaki. David. And David would become a faithful, obedient, and worthy king of Israel. Abakan na pa'y ni Saul. We need to be certain that we are chosen by God, like David. Hindi apan sangwan dagiti Pilistino na naruna dagiti nga soldado nga ililid ni Goliath. Awan iti amuna iti gubat. Gaputa agpaspastor lang isuna ng kunana. The Lord who saved me from the lions will be the one to protect me. Isuna ti agsalaknip kanya. And that is what happened to David. God protected him against the Philistines, against Goliath, and he won the battle. Kaputaan muna, nga iti Diyos iti nangpili kankwana, iti Diyos iti salakib na, iti Diyos iti kadkadwana. We need to be certain that we are chosen by God, that we are loved, that we are blessed, that we are forgiven, that we are a good and beautiful people. Ta kayong nga ubing na nanguna ka na kayong mga estudyante, nung maminsan dahil ito may isang malipatan niyo. Nga saan awan hindi mga ayat kanya, mga kasla nga nabaybay-ana, the feeling of being alone, the feeling of being forgotten. Sometimes, dahil iti kanayon ng mariklik na, dagit na duma. But never forget that God always loves you. God always blesses you. That you are good, that you are beautiful, and that is our unique identity. Dahil iti kinesasino tayo. Sumasabay kuma, saan tayo malipipatan dahil may ipalagip ka na tayo, iti mo na may basa. When we forget our identity, ijay nga agrugi, nga umapal tayo. If we tend to forget who we are as beloved sons and daughters of God, that is the entry point of envy, of jealousy,
of greed, of pride, of every sinful thought and action. No ibagang himpiman na, no ibagang ayo sa kay maapal ka ada iti adwang, ije nga lugi nga selos ka, kaya tintila pan panunutam, umapal ka, baka makabasol ka pa iti arami. But if we trust, if we realize, if we are convinced that we are all equal in the eyes of God, that we are all the same in dignity, that we are all loved by the same God, awan iti rason na umapal at selos tayo. Amen? Sometimes, this is the temptation to me, to all of us priests, to the priestly life, to this kind of life, na minsan, di pa nakita ti tao kami, kaya kami kay amuni amin. Yeah. Amuni pa ni dayta. Kaya tentasyon, we act as if we know everything. But this is a reminder to all of us, especially to us, to me as a priest, nga saan nakasday, saan nga engineer. Yeah. So may panggap ti construction, medyo ko na amo dayta. Sa anak mga lawyer, may panggapit ng lintag, it's not my expertise. So, we need not to claim that we know everything. Diya iti may sa tentasyon kada tayo. Hello? Seryoso kayo lang na yung makapanervyos. As the very siya sa anniversary, matuupan ka na humilig. In our Gospel, to continue our reflection, Jesus was very clear of his identity. Klaro iti role, condition ni Apo Kristo, amuna. He is certain of what he is saying and doing, that is, doing the will of his Heavenly Father. Nuan niya iti pagayatan iti amana, iso iti bagbagana sa sawana, ken ar-aramiden na. That was very clear to Jesus. That he is preaching the good news, he is healing the sick, he is casting out demons, and he is raising the dead back to life. And even the people who had evil spirits, dagiti naluganan iti demonyo, they know and they recognize Jesus. Kunada, you are the Son of God. Sika iti anak iti Diyos. Uray dagiti nga demonyo, they were certain of who Jesus is. Kakapsat kang Kristo, iti pa nakabunyag tayo. And for me, in a special way, in my ordination, we all share in that life and mission of Jesus. Nakipartisipar tayo, nakipaset, nakibingay tayo, iti tayo tanagbiyak, ken awag, mission ni Apo Jesus. Nga niya dagijay, preaching the good news, healing the sick, casting out demons, raising the dead back to life. We all share in that mission. And what is that mission? To be a channel of God's grace. To be an instrument of grace. Nga agbalin nga instrumento, iti grasya iti Apo. Dayta, iti naawat tayo, iti nabunyagan, nakonfirmaan. Ken, in my case, iti naordinaan na. That we all share in that life and mission of Jesus. In many diverse ways, God uses us to become channels and instruments of His grace to other people. However, there will always be a limitation as we try to actualize our mission. Adang kanayong itipagkurangan, itilapit. It is in this face of such limitations when we are challenged to be creative and innovative. Iti pa nang ibiyag tayo rito'y nga misyon, uray ada iti pagkurangan.
It is all the more that we are called to be creative. In today's gospel, Jesus was followed by a large crowd from different places. They were fascinated by the identity of Jesus, by the person of Jesus. And Jesus asked his disciples to prepare the boat. Jesus and his disciples would at times withdraw from the crowd. Saan malmalpas ititrabaho ni Jesus? Isungayin mauna dagit disipulos na, isagana yung datang boat, datang bangka. Let's find a quiet place. Let's go to the other side. Jesus is always busy, always been consumed by his mission, but he never ran out of creativity when the situation would call for it. And life of a priest is something like that. Haan namalpas iti trabaho. Ado iti schedules. Dagiti programa, dagiti aktibidades. However, how do we face these situations in life? The answer is creativity. Masapon na na-diskarte tayo. Masapon na very innovative tayo. How to use our time. How to utilize and manage our time. Strategizing the steps we need to undertake and ensure that our mission is accomplished. So managing our time may appear simple, but when we knew how to manage and utilize our time well, we can do many good things for which we are called, becoming true channels of God's grace. Kakapsat kang Kristo, to summarize my homily, we need to be clear of our identity, first. Second, we need to be clear of whom we are following, of who Jesus is. Dahil ang mission, kaniyag, o na trabaho ni Apo Jesus, nga isumat iti panakipasatan tayo, isumat iti biyag tayo. We need to be clear of that identity of Jesus. And third, in living that life and mission of Jesus, it's very difficult. We have limitations, but then we need to be creative. We need to be creative in becoming instruments of grace. Kasapay ko mga babayan, kaya ito yung maibasa, kaya ito yung napagpanunutan. We continue to thank the Lord, especially for this grace of calling, of vocation, of priesthood. Ngayon, ted na kanya, kasapay ko mga, I will utilize it in becoming a true instrument of His grace. Amen. Allow me to express my gratitude. Muna kahit pagyamanan tayo ni Amo Diyos, hindi na ito nga na isang sangayan nga aldaw. Kaya pananginaan, nagpintas na tiyempo, kaya karadkad tayo. Tapno may sa tayo, iti panagdayaw, panagyaman, kaya panangruna, iti panangrambak, iti na Santuan Misa. Palakpakan tayo ni Amo Diyos. Secondly, I wish to thank the diocese na chatpiman ni Father Rolly. He is extending his greetings. He wished to join me in my Thanksgiving Mass na maday the appointment na baka umabal ka nun, madam. But joining us is the priest from our Vicariate Matlaang. At what are you doing ni Father Claudio Banasan, nga iso na di Paris Priest in the Immaculate Conception, Akong Tuglay. Ang mamuyo na pati lang ito ay mayangan, hindi. So thank you, Father Clyde, for coming. At that doing ni Father Ronald Felix, iso ni Paris Priest, the Our Lady of Lourdes, ijay kibungan. Palakpakan tayo. Pagagi. Kaya nagwa tayo ngayon ni Father Richard Gama,
isu iti Paris Priest ijay St. Michael Kapangan ken School Director iti St. Therese di Kapangan. Ken ang panganalipatan inuulik lang. Adwa tayo pa ni Father Ricky Vilino, isu iti Paris Priest ko. Paris Priest iti St. Francis Xavier Kabayan. Thank you all for coming. Kaya kumat nga pagyamanan iti parishioners, iti St. Paul, the PPC, and of course iti St. Paul's Academy of Sayangan Espasi, headed by our principal, Sir Marlo Tacchio, and iti PPC chairman man lang ni Sir Roel Lobeda, kan ni Vice Chairman nga ni Ruben Sitiwa. Thank you. Iti tultulong panangasagsagana ken nagiti preparasyon ken nararamid yo. Nagyaman ang kunay. Palakpakan tayo ida. Basta yung iti plano nga kastoy nga celebration, nakasimple lang umak. Nagplano lang at gaya mismo nga agyaman iti daytang plans you and your preparations. As tamat na pagyaman ng iti estudyante iti St. Paul's, salamat iti kain teachers. Kaya nagiti ang trabaho dito salamat iti panangisagsagana yung. And special way, I thank the choir, the grade 12, and the servers, our altar servers, and our lectors and the commentator. Salamat kada kayo. Pagyaman ako iti kamal iti pamilya kain may adadanan ng kintatang kuntoy, tumakdar kayo, magkita na kayo. Nandiyo po naman kaya. Kaya nagiti kakapsat ko, ada nagiti natumang ngayon may nga kakapsat ko. Ayan yun. Tumakdar kayo. And my relatives and friends from different places. Nagyaman nakta nakaumay ni Lola Nora Castillo, nagapuwi dyan Chicago. Salamat ini panagawin. And my aunt Sarah. They were not able to attend my ordination last year due to some difficulties in traveling, but I thank you for coming, especially in my celebration of my first priestly anniversary. Yaman na unay. Kaya nagiti auntie ka uncle ko ngayon may bisita at dahil nagkampo di Kabayan, Trinidad, Bukod. Thank you, iti pa na kumay. Dapat iti bisita tayo from other places and parishes, from Tuglay, Kibungan, Kabayan, Matlaan. Kaya kada kayo amin awan labas na, salamat iti pa na kumayo, kaya pa na may sayo kanya, iti tayo tuwing aldaw. So, awan iti malabsan, nagagyaman ako lang iti LGU, pamunuan na ni Kumayor, ako may damdama, kaya iti kamang iti local government unit iti Atok, kaya kastaman iti barangay Maway. Kaya nadumadumang gimgimong, at kayo ngayon may salamat unay. Kaya damdama, ituloy tayo iti ragragsak, iti ramba, iti programa, kaya aglans tayo. Yan. Awan ko maiti agawin ng mga tayo pa. So diya ini mapasama at programa tayo, at may tayaw tayo, at jamming tayo. And once again, thank you and may God bless you all. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. And may the blessing of Almighty God come down and remain with you always in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God.